Hi guys! Welcome to another vlog. So, ayan si Sis Rosemary. Nakaluto na kami ng food, lumpia, pansit. Siyempre, hindi mawawala daw yung spaghetti. Si Mama, Chief ako na Mama. Mama Lega, she's Sarmale. Kahit dami naming nuluto, magluluto pa rin talaga yan si Mama guys. Ay, hindi rin mawawala daw yung kanyang receipt. Yung mga Romanian guys, mahilig sa tinapay. Ang daming tinapay oh. Birthday ni Eddie nung 25, pero ngayon namin celebrate kasi nga busy kami. First time na hindi maka-attend yung aking sister-in-law kasi nga hindi siya makapunta dito dahil busy din siya. Kaya kami-kami lang. And konti lang din yung bisita na in-invite ko. Eddie! Happy birthday, Eddie! Ang bilis ng panahon. 4 years old na si Eddie. And syempre, salamat sa aking mga biyanan sa suporta. Mama Liga. Madaliin na namin guys kasi nga uulan daw mamaya mga alas 2. Anong oras na dito? Alas 12, 26 na. Sis, butang na po. Ang chicken, karnas, ingani sa ingani. Ay, nag-change ko. Sige. Si Papa yung nag-barbecue nito, no? Nagluto sa barbecue. Look at me. Lo. May nga, bajo ko. Ito sa naong ba? Babe. Or mix. Ha? Eh, mahadlo ko. Sigaw sa siguro. Ba? Ay! Oy! Munto na rin! Lang ako man sis! Lalag ko sis! There, inside. Try! Oh. Ayan. Si Rosemary, oh, sobrang sipag. Okay lang lang natin. Na. Kain na kami, guys. Can I talk? Use the straw. Ah, you don't like lemon. Not everything. I want to. Together. One is not Let me do TV. nagkatabangan. Одна parte una. Să nu aglomerăm. Să fie una acolo, una acolo, una acolo. Tauhay mo ni sis. Tama lang. Want lumpia ba? Want lumpia? Want lumpia? O păsă. The spaghetti. Diba dati siya? Mama, nu e așa bună sarea. One time per. Lakas ang hangin. Alas 2 daw. Lo. Hipos kay wala. Okay, typhoon na guys. Ipasok na namin yung mga pagkain no kay wala na. Ako nga pala ang reporter na ABS-CBN. No. So, dito sa Romania guys, dito po pala kami dito sa Romania. Kapasar-pasar ka dahil mo sa pagkamaskom. So, balik-balik na. So, ayan guys, dahil parating na yung ulan, bilisan na namin, no? Kantahan lang namin si Edie ng happy birthday para dito na kami sa loob ng bahay mag-continue. You like Edie? Ay, ko juice, mami. Yeah. Katya!
Mai întâi ele patru fără cup. Hai că am făcut o grămadă, stop. Yay! Lamutsan Idi! La mulți ani, Edi, la mulți ani. Mami, zi mulțumesc, mami! În casă, acum am mâncat tot. În casă. Start na yung ulan. Here, sis, oh! Dala siya, yan. Gulay is Huwag ka life. manggulay siya ta. Abot sis. Kanay sis, okay. Oh. No! Sa di mo. Sila, ang sa ta. Bapak ini tuh tengah pas. Khutda na sis, kaya mga kuan sis. Mag nang grocery ako dahil. Uwi na sila Ay, katoy yun. bago umalis. Asa, ukra sis, pagdala. Nakidiriyo ba? Tayo nuam. Kaya, oh. Naman hindi minapay pa bring home. Charot! Yun na guys, oh, binigyan si Sis Amy ng bring homes ni Mama. Daming anak ni Mama, sis. Pagtarong-tarong ba ka dinalin? Mama, Aribol, Pilipinuas, ah. Karaghang binading, Mama. Ingat ang husband ni Kuan. Mas malay si Dagan ko kay Pilipino. Diaz. Pueden sonar de. Cara ustura. Hindi lang Pilipino ang marunong magpa-bring homes. Pati Romanian. Tada! Nakay, no, I have already na. Asa lang, Rosemary? Rosemary na. Ito. Sito. Ah, already. Huwag kang mag-alala, Mama, dahil ito ay abets. Bawa ko Pinahal. Sis! Para di mo magluto niya, sis. Ja, bio. Pellets bio. Thank you, sis, ha? Next time again. Stați 3 minute, stați 3 minute. Stați 3 minute. Papa. Hai, și vă Hoy! Bye. Ate, kiss na ide. Numay ko na. Sige na. Oh, bye. Sis! Wala kita. Nag-kiss. Kiss man. Kiss on! Katya! Sis, thank you so much, sis. Uwi na sila. Alas 4:30. Pa! Drumbun. Acum înainte. Sis, thank you, sis. Ba, bum, bum. Brum. Capiu. Bun, papa. Nati cry. Don't cry, Nati. Edi, fă așa, fă așa. Bye. Pa. Okay. So, ayan guys, kami na lang dito ni Sis Aisa yung maiwan, no? Bukas na sila. Thank you for watching. We love you all. Don't forget to follow Yuana Aisa's vlogs. Thank you, guys. Bye!